नमस्कार दर्शक बंधु मु आपन को ओडिशा टीचर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। चलतु डिस्कसन करवा 2024 मसीह होबाक आपणकर ओटीईटी सीटीईटी बीएड एसएसटी जिते भी आपणकर टीचिंग रिलेटेड एग्जाम रही। तो चलतु डिस्कसन करवा आम कौन ना चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ठीक अच्छे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो आपण मैंने समस्ते जानते ये जो सीडीपी सेक्शन रही जहाँ भी आप टीचिंग एग्जाम देवाई जाऊँच तो तापाई आपंप केते इम्पोर्टाट आपण मैंने समस्ते जानी। तो काली मुझे पर्यवेक्षण मध्यम शिक्षण कथा कही से गोटे कथा कही नी जे पर्यवेक्षण मध्यम शिक्षण जनक किए ना बांदुरा वाल्टन। ठीक अच्छे, मन रखिए पर्यवेक्षण पद्धति मध्यम शिक्षण किए उद्भावन करते किए करते बांदुरा और वाल्टन। तो वर्तमान आम देखा अनुकरण माध्यम शिक्षण। अनुकरण माध्यम शिक्षण तो अनुकरण कहले आम कौन बुझु प्रथम जिनस ना अनुकरण मान हूँ सरल भाषा कहवा गले ना जड़े जहाँ करुची आमे जदि ताकू देखी देखी करुचु सेटा को आम अनुकरण बोली कहूँ। तो ये अनुकरण माध्यम शिक्षण को किए बाहर करते किए कही ये देखिए कौन लिखाई ड्रेभर और एमसी डाउगल। ठीक अच्छे, अनुकरण भिन्न भिन्न बोली डेभियर और एमसी डाउगल कही। ठीक अच्छे, तो आम ए देखा अनुकरण केते प्रकार रही। ठीक अच्छे, अनुकरण केते प्रकार मन रखिए। अनुकरण आपण 5 प्रकार। गोटे हूँ ज्ञात अनुकरण, गोटे हूँ अज्ञात अनुकरण, सहानुभूति सूचक अनुकरण, क्रियात्मक अनुकरण, अर्थहीन अनुकरण। ठीक अच्छे, आउ गोटे कौन ना अर्थहीन अनुकरण। अर्थहीन अनुकरण तो अनुकरण भिन्न भिन्न बोली ट्रेभर और एमसी डाउगल कही। अनुकरण 5 प्रकार। गोटे हूँ ज्ञात अनुकरण। ठीक अच्छे, तापर हूँ आपणकर अज्ञात अनुकरण, तापर हूँ आपणकर सहानुभूति सूचक अनुकरण, तापर हूँ आपणकर क्रियात्मक अनुकरण, तापर हूँ आपणकर अर्थहीन अनुकरण। ठीक अच्छे, तो ज्ञात अनुकरण कौन ना ज्ञात अनुकरण ये जे कि आप देखी देखी जदि किसी जानुंट करूँचा हूँ ज्ञात अनुकरण। अज्ञात अनुकरण कौन ना आपणकर अज्ञात जोटा अनुकरण कर हठात धरा जाऊ गोटे एग्जाम्पल नवा गोटे सभा चलती से किए गोटे आपणकर किसी कहते अतिथि जहाँ भी किसी कहले ऑटोमेटिक आम ताली मारुचु अर्थात तांकर कथा सरला परे आम जो ताली मारुचु हठात आसी हाथ गुड़ा बाजी हो तो सीटा अज्ञात अनुकरण। सहानुभूति सूचक अनुकरण कौन ना जड़े जदि कांदुची आमे कांदुचु, जड़े जदि हसुची आमे हसुचु, सेटा हूँ सहानुभूति सूचक अनुकरण। क्रियात्मक अनुकरण कौन ना गोटे क्रिया करुचु। ठीक अच्छे, धरा जो आप देखिए क्रियात्मक अनुकरण कौटा कह जिते बेले गोटे ठीक अच्छे माँ जिते बड़े गोटे छोट छुआ को ठीक अच्छे गोटे खुआऊँ। ठीक अच्छे, देखिए जिते बड़े से गोटे छोट छुआ को खुआउछंती देखिए ताको खुएला समय रे ता पार्टी देला सहित ताको पार्टीटे भी खोलुथे खोली जाऊ ऑटोमेटिक खोली जाऊ सेटा हूँ क्रियात्मक अनुकरण। अर्थहीन अनुकरण कौन जोटा किसी भी अर्थ ना किसी नहीं आम टोटाल मान से धरी नौ। ठीक है, सेटा हूँ आपंकर अर्थहीन अनुकरण। सेमती बड़ जिनस ना यू आपंकर केमती क्वेश्चन पड़ो ना क्वेश्चन पड़ो आपंकर केउटी गोटे अनुकरण नुहे आपको ऑप्शन दे ये जो 5टा देती से भितर कौटा गोटा न तो आपको से टिक कर कौटा ना बोली। तो आपण मैंने समस्ते जानीपारे अनुकरण 5 प्रकार। गोटे हूँ ज्ञात अनुकरण, अज्ञात अनुकरण, सहानुभूति सूचक अनुकरण, क्रियात्मक अनुकरण, अर्थहीन अनुकरण। आउ अनुकरण भिन्न भिन्न बोली किए कही ना ड्रेभर और एमसी डाउगल कही। तापर आम देखा
ଶିକ୍ଷଣରେ ଅନୁକରଣ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ। ତ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ, ପଠନ, ଲିଖନ ଓ ବାକ୍ୟର ଗଠନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଶିଶୁ ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିଥାଏ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ଲେଖୁଛି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟର ଗଠନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖୁଛି। ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପରିପୂରଣ। ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ କରିବା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ମିଶି ସମୟ ବିତାଇବା, ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା, ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସବୁ ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ। ଧାଇଁବା, ଚାଲିବା, ପହଁରିବା, ନାଚିବା, ଗୀତ ଗାଇବା, ବାଦ୍ୟ ବଜାଇବା, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବା, ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆଦି ଦକ୍ଷତା ଶିଶୁ ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସଂସ୍କୃତି ସଂରକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଚାଲିଚଳନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଭବିଷ୍ୟ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଇତି ରଖିଥାଏ। ତ ସଂସ୍କୃତି ସଂରକ୍ଷଣଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଅନୁକରଣ କରି ଶିଖିଛି ସେ ତା'ର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସେଇଟା ସାଇତିକି ରଖୁଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯେ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଶିକ୍ଷଣ। ଏଠି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛି ଆମେ ନା ଗଦ୍ୟ, ପଦ୍ୟ, ରଚନା, ଆବୃତ୍ତି, ତର୍କ, ଅଭିନୟ, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ଭାଷଣ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ଶିଶୁ ଅନୁକରଣ କରି ଶିଖିଥାଏ ବା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପିଲାଟି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଯାହା କିଛି ବି ଶିଖିଥାଏ, ଯାହା ବି କିଛି ସେ ଶିଖିଥାଉ ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିଥାଏ। ଅନୁକରଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଶିଶୁଟି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନୁକରଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ନ କରିବ ତାହେଲେ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ପାଠ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁକରଣ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଅନୁକରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଡ୍ରେଭର ଆଉ MC ଡାଉଗେଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି କହିଥିଲେ। ଅନୁକରଣ 5 ପ୍ରକାରର। କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ, 2ରେ କ'ଣ ନା ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ, 3ରେ କ'ଣ ସହାନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅନୁକରଣ, 4ରେ କ'ଣ ନା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ, ତାପରେ 5ରେ କ'ଣ ଅର୍ଥହୀନ ଅନୁକରଣ। ତାପରେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଶିକ୍ଷଣରେ ଅନୁକରଣର ପ୍ରଭାବ। ଶିକ୍ଷଣରେ ଅନୁକରଣର ପ୍ରଭାବ କେତେଟା ରହିଛି ନା ସେଇ 4ଟି ଜିନିଷ ରହିଛି, 5ଟି ଜିନିଷ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ, ଯେଉଁଠି ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ପଠନ, ଲିଖନ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବ। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପରିପୂରଣ। ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ କରିବା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ମିଶିବା, ଏଇ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗ୍ରହ ମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଯେମିତିକି ଧାଇଁବା, ଡେଇଁବା, ପଢ଼ିବା, ଗାଇବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ। ଯାହାର କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ସଂସ୍କୃତି ସଂରକ୍ଷଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବା ଚାଲିଚଳଣି ଯେଉଁ ଶିଖିଛି ସେଇଟା ବଂଶଧର ବା ଭବିଷ୍ୟତର ବଂଶଧର ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଇତି ରଖିବା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଶିକ୍ଷଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟ, ପଦ୍ୟ, ରଚନା, ପତ୍ର ଲିଖନ ବା ଆବୃତ୍ତି କରିବା, ତର୍କ, ଅଭିନୟ କରିବା, ଆଙ୍କିବା, ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏଇଗୁଡ଼ା ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଶିକ୍ଷଣ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପ୍ରତିଟି ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ବା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଇପାରିବେ।